بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. मज़मून रसूल की दावत को तस्लीम न करने वाली कौम का अंजाम। कौम आद की मिसाल। मतलब हमने हूद अलैहिस्सलाम को उनकी कौम आद की तरफ भेजा। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ बिरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। कौम ने जवाब दिया, हम तो तुम्हें बेअक्ली में मुब्तला समझते हैं। और उनकी हिदायत का इनकार किया तो हमने हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को तो बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जो हमारी आयात को झुटला चुके थे।